जांच बेले धरा पड़ा प्राय 4 लाख टंका। ओडिशा पश्चिमबंग सीमांत जलेश्वर लक्ष्मणनाथ टोलगेट निकटरू प्राय 4 लाख टंका जबत करिछि एसएसटी टीम। निर्वाचन को आखि आगे रखी राज्य सीमांत मानक चेकिंग कड़ाकड़ी करा जाइछि। आज अपराह्न प्राय 5टा समय जलेश्वर लक्ष्मणनाथ टोलगेट निकटरे WB02AL 9567 फॉर्च्यूनर गाड़ी को जांच करथिला। सेथिरे प्राय 4 लाख टंका बाहरी जड़े युवक को अटक रखी तदंत करथिले। কোথায় যাবে আপনি? আমি যাব আমার কাজের সাইডে স্যার। হ্যাঁ মার্কোনাতে কাম হয়েছে, রেলের কাম হয়েছে, থার্ড লাইনে কাম হয়েছে। সেই জন্যই স্যার লেবার পেমেন্টের লেবারের খরচের জন্য নিয়ে যাচ্ছি। কত লাখ আছে? 4 লাখ টাকা। 4 লাখ আছে। হ্যাঁ আমি উইথড্রল করেছি, উইথড্রল নিয়ে যাচ্ছি সব কিছু। হ্যাঁ আমার ব্যাংক থেকে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক খড়গপুর মালঞ্চল। ঠিক আছে। एसएसटी को आवश्यक कागजपत्र देखाई न पारिबारु गाड़ीटी को जलेश्वर पुलिस को हस्तांतर करथिले। गाड़ीटी को जबत करी घटना रे अधिक तदंत करुछि पुलिस। जलेश्वरରୁ मनीष कुमार भूयंकर रिपोर्ट अपराह्न लाइव।